السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم. نواصل إن شاء الله في سلسلة الشروحات الخاصة بذوي الإعاقة البصرية. اليوم جبت لكم شرح لتطبيق لوكاليزاتور. هذا التطبيق هو تطبيق فرنسي. عندما تدخل إلى متجر البلاي ستور يقول لك للأسف ce service n'est pas disponible dans votre pays، يعني هذا التطبيق غير متوفر في بلدك، وهو تطبيق في الحقيقة خاص بذوي الإعاقة البصرية 100% متوافق إلى حد بعيد. ولهذا ارتأيت الاستعانة بتطبيق الVPN. راح أخلي لكم إن شاء الله رابط تحميل التطبيق مع تطبيق الVPN في صندوق الوصف. Google Security Play Store. هذا هو الVPN. .vpn Pro-Quadrat BTN Free VPN No ADS. .vpn Pro هذا هو. راح نستفيد من مزاياه. أنا حملته ديجا. نروح Ouvrir ضغطتين. .vpn Pro. Connect BTN bouton. Connect BTN bouton يعني زر الاتصال. نديرو ضغطتين. نستناو شوية. VPN connected successfully. VPN connected successfully يعني ال VPN متصل بشكل جيد. كما قلت لكم هذا نستعين به لتغيير البلد للاستفادة من تطبيق اللوكاليزاتور. دونك نروحو Play Store. Lanceur d'application. Play Store. نديرو ضغطتين. Déplacer numéro d'écran 1. Numéro de ligne 5. Numéro colonne 4. حنايا ما راحش نديرو ديبلاسيمون يعني لا نريد تغيير مكانه. Paramètres. نروحو Mes applications. Information sur l'application. انفورماسيون يعني Google Play Store. انفورماسيون يعني معلومات. Forcer l'arrêt bouton. نديرو Forcer l'arrêt. Si vous forcez l'arrêt, annulez bouton. OK bouton. فورسيلاري يعني التوقف القسري إذا صحت العبارة. Google Play Store. Désinstaller les mises à effacer les données bouton. effacer les données. Supprimer les données. Supprimer, effacer toutes les données. Supprimer toutes les données. Toutes les données d'application. Google Play Store. البيانات هكذا باش Lanceur d'application. باش كي نفتحوا البلاي ستور دركا ما يخرجش Google الجزائري. Security Play Store. نديرو ضغطتين. Play Store. جديد. Pour vous sélectionner. Jeu gratuit bouton sélectionné. نروحو بانو. Afficher le panneau de navigation. بانو دو نافيغاسيون يعني بالعربية. Rechercher des applis et jeux. Afficher le panneau de navigation. عرض لوحة التنقل. عرض لوحة التنقل. للإشارة لقد استفدت من جيشيو لوضع إيماء خاص بالترجمة لإخواننا المشارقة نزولا عند طلبهم. نديرو ضغطتين. Navigation. Google Play. Mes jeux et applications. Notification. Abonnement. Liste de sous compte. Mode paiement. Play Protect. Paramètres. يعني الإعدادات. ضغطتين. Play Store. راحوا تشوفوا بعض الإعدادات الخفيفة. Paramètres. Notification. Préférences relatives au téléchargement d'appli via n'importe quel réseau. تفضيلات تنزيل التطبيقات عبر أي شبكة. هذه يعني طريقة تحميل التطبيقات عن طريق أي شبكة. حنايا نحددوها. Préférences relatives via n'importe quel réseau. Possibilité de frais de données supplémentaires. Bouton radio. Coché. هذه عن طريق أي مصدر للإنترنت محددة. إذا حبينا نديرو عن طريق الويفي نديرو. Toujours me demander. Bouton radio. Non coché. Toujours me demander يعني دائما اسألني. Via le Wi-Fi uniquement. Bouton radio. Non coché. عن طريق الواي فقط غير محددة. OK bouton. OK. Play Store. Mise à jour automatique des applis. Mettre à jour automatiquement les applications via Wi-Fi uniquement. Mise à jour automatique des applis via n'importe quel réseau. Possibilité de frais de données supplémentaires via le Wi-Fi uniquement. Ne pas mettre à jour automatiquement les applications. OK. هذه عن طريق التحديثات. عن طريق يعطينا 3 خيارات. عن طريق الواي فاي فقط. عن طريق أي مصدر للإنترنت. الثالثة لا تحدد آليا حتى تسألني. هذه هي. احنا نخيروا هذه باش ما يوقعش تراكمات في الهاتف.
Ne pas mettre à jour automatiquement coché. نحددو هذه ومن بعد OK bouton. Mise à jour. OK bouton. اوكي موافق. كاينه الميزه Mise à الثالثه jour automatique des applis. Ne pas mettre à jour. Lire automatiquement les vidéos. Lire automatiquement les vidéos via le Wi-Fi uniquement. Lire automatiquement les vidéos toujours. Lire automatiquement les vidéos. Possibilité de frais de données supplémentaires. Lire automatiquement les vidéos via le Wi-Fi uniquement. Ne pas lire automatiquement les vidéos. OK. هذه يعني قراءة الفيديوهات الخاصة بالإشعارات للتطبيقات عن طريق الويفي، عن طريق أي مصدر للإنترنت، ولا نديروها نحددوها لا تقرأ الفيديوهات، وهذا الاقتصاد في الإنترنت. Ne pas lire automatiquement les نحددو cochers. هذه OK bouton. ونديرو موافق. Play Store. Lire الرابعة automatiquement les thèmes clairs. تام كلار، خلفية مضاءة ندخلو فيها. Thème clair sombre défini par thème. Clair bouton radio. Clair مضاءة. Coché. Sombre bouton radio. صمغ Non لكن coché. نحددو هذه Play باش Store. نتواصلو شوية في الإنترنت. نخرجو Pour منها vous sélectionner. نروحو Afficher le panneau de navigation. Rechercher des applis et jeux. Rechercher des applis et jeux. Zone de texte. Rechercher. Affichage du clavier français. France. Asserti. rechercher les applis et jeux. هنايا نبحثوا عن التطبيق تاعنا اسمه لوكاليزاتور. نروحو L. L. I. O. او Lo. C. سي Loc. Q. ا A. Loca. L. L. Local. I. اي Locali. D. اس S. Locali. A. ا Localisa. T. تي Localisa. Z. E. او Localisa. Y. اي Localisateur. E. R. Localisateur. Rechercher. بحث Clavier français. France. Application. Localiser un numéro de téléphone. Radio Localisation. Application. Localisation du numéro et de l'appelant Voilà. annonce. Application. Localisateur Fondation Valentin HAUY هذه installé. هي. نديرو ضغطتين. Information sur application. Localisateur. هذه هي. نروحو حول التطبيق. Note moyenne. Capture d'écran 1 sur 5 boutons. À propos de l'appli. ابروبو دو لابلي حول التطبيق نديرو ضغطتين Google Play Store. نشوفوا المزايا نتاع هذا التطبيق. Le localisateur, le web en clair pour tous. Le localisateur est un nouveau moyen d'accès au monde mobile et Internet orienté pour les aveugles et les malvoyants. Imaginez un journal en ligne dans sa représentation actuelle, avec sa vision panoramique des différentes pages thématiques, ses actualités en exergue, ses nuages de tags, ses bandeaux publicitaires fixes et clignotants et vous pourrez comprendre combien est complexe et parfois même inaccessible cette perspective à celui qui n'a qu'une vision linéaire. Le localisateur va synthétiser l'information et recréer une nouvelle représentation de cette même information pour la mettre à disposition des handicapés visuels. Le localisateur modélise des journaux magazines, des annuaires, des sites d'ouvrages audio, des podcasts. Le localisateur propose également une aide au déplacement par des informations, position GPS, transport à proximité, temps de passage des bus. Plus d'informations sur http://localisateur.org. نديرو التعريب. محدد المواقع وشبكة الإنترنت في واضحة للجميع. محدد الموقع هو وسيلة جديدة للوصول إلى عالم الهاتف المحمول والإنترنت الموجهة للمكفوفين وضعاف البصر. تخيل صحيفة على الإنترنت في تمثيلها الحالي مع عرضها البانورامي للصفحات المواضيعية المختلفة وأبرز أخبارها وغيومها من العلامات ولافتاتها الإعلانية الثابتة والوامضة. وسوف تفهم مدى تعقيد هذا المنظور ولا يمكن الوصول إليه أحيانا لمن لديه رؤية خطية فقط. سيقوم محدد الموقع بتجميع المعلومات وإعادة إنشاء تمثيل جديد لهذه المعلومات نفسها لجعلها متاحة لضعاف البصر. نماذج محدد المجلات والدلائل والمواقع الصوتية W. كما يقدم محدد المواقع المساعدة في السفر من خلال المعلومات موقف GPS. والنقل في مكان قريب والحافلات مرور الوقت. مزيد من المعلومات حول هذه هي http://localisateur.org. المزايا. Play Store. هذه المزايا اللي راح نستفيدوا منها. Ouvrir الموضوع. bouton. نفتحوا التطبيق. Localisateur.org. Permettre à localisateur d'accéder à la position de cet appareil. هذه يطلب الترخيص للوصول إلى الموقع. Permettre à localisateur. Refuser bouton. Autoriser bouton. أوتوريزي موافق. Le localisateur titre 1. Menu bouton. مني القائمة. القائمة هذه هي بالعربية ندخلوا فيها. Mes rubriques titre 1. Annuaire bouton. أنياق نديروا التعريب. الدلائل. الدلائل يعني هنا Annuaire bouton. ندخلوا فيها. شوف Annuaire titre 1. Recherche d'un particulier bouton. البحث عن شخص ما. Recherche d'un professionnel bouton. البحث عن بروفيسيونال يعني
راك نشوفوا التعريف تاعها. البحث عن محترف. محترف فوالا بروفيسيونيل. Recherche à partir du numéro bouton. البحث عن طريق رقم. هنا ما يخصناش لأنه خاص بفرنسا. Retour lien. Annuaire bouton. Culture bout commerce bouton. كوميرس هنايا البيوع. Commerce titre 1. Livres audio audible bouton. ليفر أوديو كتب صوتية ولا Livres مسموعة. audio audio bouton. Livres audio et FNAC bouton. كل دار نشر عندها كتب صوتية خاصة بها. Picard en rayon bouton. Thierry en rayon bouton. Tout par gel bouton. Retour menu bouton. Mes rubriques titre annuaire bouton. Commerce bouton. Culture bouton. كولتور ثقافة ندخلوا فيها. Culture titre 1. Accès culture. Conjugaison bouton. كونجيغيزون هذه حاجة رائعة وميزة جيدة لتعليم الصغار ندخلوا فيها. Le localisateur affichage web. Retour lien. Conjugaison titre 1. كونجيغيزون يعني الصرف. Verbe. فيرب فعل. Zone de texte. زون دو تكست هنا منطقة البحث نديروا ضغطتين. Affichage du clavier français. France. Asserti. مثلا نديروا فعل مونجي ولا بارلي. P majuscule. P majuscule. A. A. R. R. K. L. L. E. E. R. R. OK. Clavier français. France. Asserti. Retour lien. Les temps titre 1. Présent de l'indicatif bouton. بريزون دو لانديكاتيف مثلا تصرف فعل بارلي في بريزون دو لانديكاتيف. الحاضر من التعليمات البرمجية. الحاضر راك ندخلوا نشوفوا Présent de l'indicatif je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. مثلا هذه ميزة جيدة وأراها والله أعلم خاصة بتعليم اللغة الفرنسية. Le localisateur affiche passé antérieur de futur antérieur bout présent du conditionnel bouton. فيها كثير من تصريف الأفعال عبر الأزمنة الحاضر المستقبل الماضي الماضي المركز المركب إلى آخره. مثلا كمثال Culture titre 1. Dictionnaire des musiciens bouton. ديكسيونير Conjugaison bouton. هذه خلاص شفناها. Dictionnaire des musiciens bouton. قاموس الموسيقيين. Dictionnaire des rêves bouton. قاموس دي غيف كيفاش تتعرف. Dictionnaire reverso bouton. Histoire bouton. استوار Synonyme bouton. سينونيم يعني الاسم وما يشابهه. فوالا Histoire bouton. Wikipédia bouton. ويكيبيديا البحث في الويكيبيديا. Wiktionnaire. Dictionnaire libre bouton. Retour menu bouton. هذا مزايا في الكيلتير. Économie finance bouton. Hobby et culture bouton. هذا في Économie finance bouton. ايكونومي فينانس الاقتصاد المصرفي. Les valeurs du CAC 40 boutons. Cotation du CAC 40 boutons. SBF 123 boutons. هذه معلومات حول الاقتصاد. Mes rubriques hobby, loisirs, musique, hobby, loisirs, jeux bouton. نديروا تعريب. هواية أوقات الفراغ ألعاب. فوالا هواية أوقات فراغ الألعاب ندخلوا فيها. Hobby, loisirs, Moi, je jeux le préfère. cuisiniaz, les recettes boutons. كويزينياز لي غوسات خاص بالنساء. مثلا ندخلوا Le هنايا localisateur affichage web. Retour lien. Cuisiniaz, les recettes titre 1. Recettes. لي روسات الوصفات. Zone de texte. Rechercher bouton. Zone de texte. مثلا نديروا كسكس. Affichage du clavier France. C majuscule. C majuscule. P. O. O. F. D. S. S. C. C. O. O. X. Cisco. Costco. Cisco. E. R. T. Y. U. U. D. S. S. T. Couscous. U. كسكس مثلا الطعام. OK. L. Minuscule L. Clavier français. France. Asserti. Masqué. Cuisiniaz. Les recettes. La liste des résultats n'a pas été localisée. La liste des résultats n'a pas été localisée. Marmiton. Les recettes boutons. Le localisateur affichage Marmiton. web. Zone de texte. Affichage du clavier C majuscule C L M O I O O U U D S S C C I O O Cousin Couscous US OK. Clavier français France مثلاً asserti couscous. masqué. في مطبخ مرميطون. 3 couscous sans couscousier bouton. كسكسي سون كسكسي. 4 couscous kabyle bouton. كسكس قبائلي ندخلوا مثلا
Temps de personnes dit difficile coût moyen ingrédients ustensiles ingrédients plus 1 kg de couscous roulé 1 kg de mouton 1 poignet de pois chiches 2 oignons secs 3 tomates fraîches ou 1 huile. À soupe de concentré de tomates 3 pommes de terre 3 navets 3 carottes 3 courgettes 1 tranche de courge 4 cuillères à soupe d'huile 1 2 cuillères à café de cannelle 1 pincée de poivre noir 1 2 cuillères à soupe de piment rouge 12 ou de paprika 1 2 cuillères à soupe de raël à nous, mélange d'épices moulues, un piment rouge sec 100 g de beurre ou 3 cuillères à soupe d'huile. C'est l'ustensile. Préparation temps total 2 heures préparation, 1 heure cuisson de pois 1 heure la veille, mettez les pois chiches dans un bol d'eau. Le jour même, roulez le couscous. Si vous utilisez du couscous roulé et séché, rincez la l'eau froide, égouttez-les, laissez-le gonfler pendant 30 minutes. Coupez la viande en morceaux, pelez les oignons et coupez-en un en morceaux. Lavez et passez les tomates à la moulinette. Mettez la viande dans une marmite et ajoutez les morceaux d'oignons, les tomates ou le concentré de tomates dilué dans un verre d'eau, l'huile, le poivre, le piment, la cannelle et du sel. Faites revenir à petit feu pendant quelques minutes. Mouillez avec 3 litres d'eau, portez à ébullition et jetez les pois chiches dans la sauce. Mettez le couscous dans le haut du couscous. Time 2 heures. Personne dit difficile. متوسط المكونات 1 كجم من الزبدة دحرجة 1 كجم من الأغنام 1 حفنة من الحمص 2 البصل الجاف 3 طماطم الطازجة أو 1 ملعقة حساء معجون الطماطم 3 بطاطا 3 بنافوتي 3 كوسين 1 شريحة من الاسكواش 4 ملاعق كبيرة من الزيت نصف Le localisateur affichage web. 6 couscous, botex, bouton. 8 boulettes pour couscous bouton. مثلا هذا على سبيل المثال اللي يحب لي روسات درك ما كانش عاود للنساء يقول لك ما نعرفش نطيب نديرو عوده. Hobby, loisirs, résultats des jeux de tirage, FDJ bouton. Cuisiniaz, les marmitons, les recettes. Résultats des jeux de tirage, FDJ bouton. نتائج اللعب. Mes rubriques type presse podcast bouton. Musique, radio bouton. Hobby, loisirs, musique, radio bouton. موسيقى. Musique, radio titre, radio française bouton. إذاعات فرنسية. Radios internationales bouton. إذاعات عالمية. Radio locale bouton. إذاعات محلية. Radio de la Réunion bouton. إذاعات راديو ريونيون. ريونيون. هذا باش كيفاش نفسرها. Parole de chanson bouton. كلمات أغاني. YouTube bouton. يوتيوب مثلا ندخلوا في اليوتيوب Le localisateur affichage web. واش نلقاو فيها. Retour lien. YouTube titre. Écoutez, astérisque. Zone de texte. Rechercher bouton. هنا إلا حبيت ريشيرش. Retour musique. Radio boot musique. Radio titre. YouTube. Les chaînes bouton. Retour menu bouton. مثلا ندخلوا إذاعات. Accueil bouton. Retour lien. Musique. Radio française. Radios internationales bouton. نديروا إذاعات عالمية. Radios internationales. Belgique. Belgique. Espagne. Espagne. Air Espagne. Air France. France. Portugal. 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 Suisse. Suisse. UK. Suisse. UK. 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 Suisse. Musique. Accueil bouton. مثلا Musique. Radio titre. Mes rubriques titre. Hobby. Loisirs. Musique. Podcast bouton. بودكاست Podcast titre. إلا كنشوفوا واش فيها. Mes podcasts bouton. BFM Business bouton. بي اف ام بيزنس. France Bleu bouton. فرانس بلو. Canal Académie bouton. كان Collège de France bouton. Collège de France France. Culture bouton. Europe 1 bouton. France Info Europe 1. bouton. France Inter bouton. Langues étrangères bouton. Littérature audio bouton. Le localisateur bouton. France Musique bouton. Radio Classique bouton. Radio Notre-Dame. RCF bouton. RFI bouton. Rire et chanson bouton. RMC bouton. RTL bouton. Technologie bouton. Vivre FM bouton. Technologie bouton. حنا نقدروا نستفيدوا من هادوم التكنولوجي. Technologie titre. التكنولوجي واش فيها. C'est ceci est. Accessibilité des nouvelles technologies bouton. هذه بودكاستات خاصة بذوي الإعاقة البصرية. Freedom scientifique. Les produits FS. JAO. Magique. En anglais bouton. فوالا هادوم خاص بالجوز إلى آخره. Futura Science bouton. Oxitude bouton. أوكسيتيد. هذه أوكسيتيد تاني حاجة بودكاست جميل جدا كنا أشرنا إليه في الفيديو السابق عندما درنا تنين راديو. Retour podcast bouton. Podcast titre. Mes podcasts bouton. BFM Business bouton. نديرو عودة. Mes rubriques titre. Service bouton. Musique. Radio boot podcast bouton. Presse bouton. خاص يعني الصحافة شوفوا واش فيها. Service bouton. Transport bouton. النقل. Vie pratique bouton. Presse titre. الحياة العملية. National bouton. Régional bouton. الوطنية. Féminin. الجهوية، Santé. féminin. Sport bouton. سبور. Spécialisé bouton. Spécialisé. Économique bouton. اقتصاد. International bouton. عالمية. Retour menu bouton. هذه Mes rubriques اللي titre. يحب يقرأ الجرائد. Presse bouton. Service bouton. سيرفيس خدمات. شوفوا Service واش فيها. titre.
Calculatrice bouton. كالكيلاتريس آلة حاسبة. Commune de France info bouton. كومين دو فرانس يعني المجتمع الفرنسي. Quel jour est-ce bouton. Calendrier scolaire 2019-2020 bouton. روزنامة دراسية. Calendrier scolaire 2022. Retour menu bouton. نديرو عودة. Vie pratique bouton. Service bouton. Transport bouton. ترانسبور هذه خاصة بالتنقل ندخلوا فيها. Transport titre. À proximité bouton. Horaires SNCF. À proximité bouton. بروكسيميتي القريبة. Horaires SNCF. Données publiques bouton. ساعات القطار SNCF. Rue de Paris bouton. Angers, temps de passage. Annecy, temps de Avignon, temps de passage. Réseau TCR. Mes rubriques titres. ما نقدروش نخضروا بهم لأنهم خاص بدولة فرنسا. Vie pratique bouton. في براتيك الحياة العملية. Vie pratique titre. Horoscope du jour bouton. أوروسكوب دي جور يعني الأبراج. Horoscope chinois du jour. Écoutez aujourd'hui bouton. Météo en France bouton. ميتيو يعني الجو في فرنسا. Santé, notice des médicaments bouton. سانتي نوتيس دي ميديكامون هذه خدمة جيدة تاني هذه خاصة بالطب وورق واش يقولوا لها وصفة ماشي وصفة العلاج ورقة نشرة الدواء فوالا بصفة دق ندخلوا فيها. Le localisateur affichage web. Retour lien. Santé, notice des médicaments. Médicaments. ميديكامون Zone de texte. مثلا Affichage du clavier français. France. Asserti. مثلا نديروا الدواء فيتامين A. V C majuscule. V majuscule. V majuscule. I I R T T A A M M U I I B N N E E espace espace A A. نديروا Ok. بحث. Clavier français, France, retour lien. Santé, un vitamine A, un vitamine A dulci 25 000 UI pour 100 grammes, pommade ophtalmique bouton. هذه فيتامين A على شكل مرهم. De vitamine A for 150 000 UL%, collier en solution bouton. هذه فيتامين A على شكل محلول. 3 vitamine A Preuve Farm 100 000 UI, 2 ml, solution injectable, IM, bouton. هذه فيتامين A على شكل عفوا حقن. Retour santé, 3 de vitamine A for 105, un vitamine A dulci 25 000 UI pour 100 grammes, pommade ophtalmique bouton. هذه نديرو على شكل مرهم ضغطتين. Santé, notice des médicaments 7 pages titre 1. Vitamine A dulci 25 000 UI pour 100 grammes, pommade ophtalmique, notice patient bouton. نديرو ضغطتين. Vitamine A dulci 25 000 UI pour 100 grammes, pommade ophtalmique, notice patient ANSM, mis à jour le 31 octobre 2017. Dénomination du médicament vitamine A dulci 25 000 UI pour 100 grammes, pommade ophtalmique vitamine A synthétique ENCADR. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien. Que contient cette notice? Qu'est-ce que vitamine A dulci 25 000 UI pour 100 grammes, pommade ophtalmique et dans quel cas est-il utilisé de? Quelles sont les informations? في تأمين. Adulci 25,0008. لما أبجرام مرهم. Ophtalmique. إشعار المريض. ANSM. محدث 31 من أكتوبر 2017. اسم الدواء في تأمين. Adulci. 25.000. Oui. لكل ما أبجرام مرهم. Ophtalmique. في التأمين الاصطناعي يرجى قراءة هذا التعليم بعناية قبل استخدام هذا الدواء كما أنه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك. يجب عليك دائما استخدام هذا الدواء عن طريق اتباع المعلومات المقدمة في هذا الإشعار أو من قبل الطبيب أو الصيدلي. احتفظ بهذا الإشعار قد تحتاج إلى قراءته مرة أخرى. تحدث مع Le localisateur affichage web. مثلا هذه عينة فقط. Vie pratique titre. Horoscope du jour bouton. Mes rubriques titre. Annuaire bouton. Retour lien. Santé, note, médicaments, zone de texte. نخرجوا منها. Retour lien. Mes rubriques titre. Économie finance bouton. Annuaire bouton. Mes rubriques titre. Presse bouton. Podcast bouton. Hobby, loisirs, jeux, économie finance bouton. Culture bouton. Commerce bouton. Économie hobby, musique, radio bouton. ندخلوا الميوزك. Musique, radio titre, YouTube bouton. ندخلوا اليوتيوب. Le localisateur affichage web.
Retour lien. Écoutez. Astérisque. Zone de texte. Rechercher bouton. WhatsApp plus 30. Retour musique. Rechercher bouton. Zone de texte. Rechercher bouton. هنايا إلا حبيتو أي صفحة يوتيوب يقدر يجيبها لكم. Musique. Mes rubriques titres. Mes rubriques titres. Vie pratique titre. Horoscope du jour bouton. Mes rubriques titres. Mes rubriques titres. Retour accueil bouton. Le localisateur affichage web. Géolocalisation bouton. Géolocalisation هذه تحديد الموقع ندخلوا فيها. Aide au guidage bouton. aide au guidage هذه خاصة بالمساعدة التوجيه. Service à proximité bouton. Service à proximité يعني الخدمات القريبة. Accueil bouton. Service à proximité bouton. Sélectionnez un service à proximité titre 1. Horaire d'un transport bouton. ساعات نقل ما. Horaire à une station bouton. ساعات لمحطة ما. Aller à une station bouton. ذهاب إلى محطة ما. Point d'intérêt Google ما bouton. هادو هما مي للأسف هادو ما نقدروش نستغلهم هنا في الجزائر يعني هما متواجدين في فرنسا. Mes rubriques titres. Mes rubriques titres. Accueil bouton. كما قلت لكم Lanceur d'application. إن شاء الله المطورين الجزائريين يديروا لنا تطبيق مشابه لهذا وسنكون سعداء لهذا إن شاء الله. وإلى الملتقى. لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم. 14h40. Description